त्रिपुरा हासनी मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि मानजाक मुबाय ताक्लाय 2025 बेसिव हास्ते बेरेमनि दामाइल तेर खलायजाग्रानि थांगै तंगो बिशालगड़ डिसेम्बर तालनि चिबा ते चिदक सालमारिव सालनि बागै बिशालगड़ कताल टाउन हल नग दामाइल तेर हास्ते बेरेमनि लुआजि जाग्रानि थांगै तंगो हास्तनि जत हांकरकनि जतोय 40 टीम पार्टिसिपेट खलायबायनाय ते आ कायसा कायसा टीम खरक नैचि मेम्बार तंगनाय ते बरकनि बिसिंग बादायमु बादायरि जागनाय हास्ते बेरेमनि अ दामाइल तेरनोते बच्चन सजा खलाय तिसना बागै मोजांनि तिसना बागै सामुं तांजगै तंगो दिनै नभेम्बर तालनि 27 सालमारि सांग्रं साल फुंनि दामतिसा तामनि जराव कताल टाउन हल नग अतेर लुआजिना बागै कायसा ककचाप मुं खलायलायखा आरो मानजगैखा आमचेनि एमएलए सुशांत देव ते आबकारिब कायचार सब कमिटी ब खाजाखा ते जत सब कमिटीनि चेयरमैन कन्वेनर ब स्नामजाखा एमएलए न कारिब असाल मीटिंग खलायमुंग तंग सिपाहीजला हांकरनि एडिशनल हांकरफा बिशालगड़ बखास्तेफा पौरपिता पंचायत समितिनि चेयरपर्सन बीडीओ खबै जुदा जुदा हांकरकनि लाइन डिपार्टमेंटनि तांफांग्रक तंबायो असाल एमएलए सुशांत देव मीटिंग खलायमुंग रक्षावै कक सातानियो बसाका बिशालगड़ हासनि मन्त्री अक्रानि माजाक मुंबाय दामाइल तेर लुआजि जागनानि थांगै तं सालनि बाग अतेर खलायमुंग रक्षावै तिनि सांग्रं ककचाप लायका साका आमचेनि एमएलए सुशांत देव আপনারা সবাই ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন আমরা বিশালগড়ে একটা খুশির খবর বিশালগড়ে রাজ্যভিত্তিক ধামাইল উৎসব এবার বিশালগড়ে অনুষ্ঠিত হবে আগামী মাসের 15 তারিখে ডিসেম্বরের 15 তারিখে দিন ধার্য করা হয়েছে দুদিন ব্যাপী এই ধামাইল উৎসব চলবে 15 এবং 16 আমাদের রাজ্যের মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় এই ধামাইল উৎসবের ইনগ্রেশন করবেন তো গোটা রাজ্য থেকে প্রায় 40 অধিক টিম এখানে পারফরমেন্স করবে সরকারের একটাই লক্ষ্য একটাই উদ্দেশ্য রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আবার পুনরুদ্ধার করা এবং আজকের এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সাব কমিটি হয়েছে আমাদের এডিএম সাহেব আইসিএ ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক আমাদের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি এবং সমাজসেবীরা এসে এখানে বৈঠক করেছে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে এবং আগামী দিনে একটা এই অনুষ্ঠান একটা ঐতিহাসিক রূপ নেবে।